Idol, maiksi lang ang buhay. Sabi nga nila, you make your own adventure because life is never a destination. Life is a journey. Habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw, mga idol, balansuhin natin ang buhay natin, spiritual, family life, mga obligasyon. Kasi pag wala, sana po maalala ko ng mga anak ko. I love you all and be blessed everyone. Woohoo! Idol, tinuod ba na ang banking, no? Kanang banking ba, musunog kwarta, no? No? Tama. So, ara intendi el banking, dol. Tas galing kay Masen. Si Boss Cheo. Intendi ayo ara. Boss Che, intendi ara ko sa Kerisir banking. Tas kay Masen. Alam niyo, idol, hindi pwede puro lang banking, idol. Comment out na si Bossing. Alright. So ito yung mga motor na nakikita lang natin sa YouTube, idol. MT-09 900cc. Of course, R3, R15, yes, oo. And then of course, Kawasaki Ninja 1000. Mga liter bikes na, idol. Carry this here. 1 litro gasolina take mahunto-hunto, idol. Ito pa ba, no? Si Gero to Kumpransina, bendi kita kokalan. Bendi kita kokalan del vecinos, okay? Ayan. Si Leo's tumira plate number, actually it's Hawk, no? Hawk Ele. Mira to kunele from afar is Hawk. And of course, ito kay Bossing, carbon fiber. Bilang carbon fiber, idol, supercharged pa. Idol, mentong realidad lang, idol. Kaya ba tumira helmet de 50,000? Maka sa Paspirito, idol, 50,000 daw siya. Kabardila suit, pwede 120,000. Sentisima. Siyempre, idol, hindi kompleto di aton vlog pag hindi kita pwede palabra kung Boss Jen, no? Kaya sabi nga natin, kailan mo pa daw ito gagawin pag matanda ka na, Boss Jen, di ba? Yan, Boss Jen, buenas otra vez. First of all, gracias kay pwede sa kumigo man accommodate. Correct. Tama kayo, no? 30 minutes after. Chill right ka. Hindi kasi tabla yun. Sino yung 4 anak. Correct. Anyway, sir, kung sa dito yung mga advice, akel mga igual con ustedes, no? Quiere también probarse na klase de vicio man este, di ba? Vicio sa vicio. Vicio este. So, pwede lang yung abla kanila. Una, sir. Na todo mga riders, stand ride at kinasambuanga. Ride with your limit gayot, amo sa importante. Safety first gayot, amo gat to si una, pensa ko sa to ase. May replay. May replay. And second, na todo kat pensa to is chine pa to pamilya para bolbe. So dapat enjoy lang to without taking risk gayot na ben delikado gayot. Alright. Right with your limits. Enante kasi I arrived, thank you. I arrived late, but still thankful kaya pwede ni El Banking. Alam mo, my own understanding, idol, El Banking, tas galit kay Masen, no? tas galit si kay Masen. Alright, so Ara, let's talk about bike. Akil mga beginners. Alright. Beginners. So depende ba sa na-edad? Hindi, age doesn't matter, sir. Basta ko sa dito yung hilig, akil. Pero ang tabla sila, idol, retirement bike. Kung sa kayo sir, retirement bike. Si retirement bike tamen, tabla sila. Si kaya lang to man enjoy dito rides. Ano mga chill rides, long rides, mga adventure, mga adventure, siyempre, pwede tuloy mga kosa-kosa, mga gamit. Kaya sila sports bike nito pwede liba. Pati bendrele sinatras. Liberasan. Dili bola-bola tamen doon, no? Alright. So sabi series, hindi man todo pwede man afford ang sinaklase de motor, no? Even you buy second hand at around 300 to 400,000.
What will you advise them, idol? Sa mga bata. So isa ng mga bata, so kung okay lang kita sa inspiration, just say this. Entro ka ba namin sa eskwela, importante ka sa studies. Masingko sa otro tabla na diskarte ka sa studies, importante sa studio eh. So kailangan studya to. Asi to kasi kaya to kasi tabla sila. Goal para po dito sa saka. So pero una, lumanay mo to, pikuran el pamilya. Pamilya na una. Alright, si Sobra Sobels, ito po man tabi na idol. Una na yung pamilya. Like iyo gani, eskapa lang yo. Kaya I work from Monday to Saturday. Naari pa eskapa and otra vez I'm really thankful. Right, so Team Boss, idol pa sa dito hombre. Kim. Ali idol. Andrew. Anging. MJ. Kwasi. Rep Tribe Sambuanga. Kami amo kan sa jamong grupo aki. So, okay, pero sa mga Rep Tribe Sambuanga. A bit of history lang, no? Si Boss J kasi I think 2 years ago yan, yakonosi kami and vlogger le. Actually, I'm one of the subscriber na this channel. We'll not talk about it porque na upload video, but you know, on my part as a fan, medyo triste kami ba? Abdangan din yung mga what happened to Boss J. Abay ko nila, sige lang, off camera, ang kwento lang kami. But you are an inspiration, idol. Ayun. Thank you so much. Thank you very much. Okay. Yan. Idol, old school, inunto ng mga bata, tralalagi ko nila, oh. Ay, good. Kali 20,000 suit pa lang siya. Okay. Alhamdulillah. Thank you. Rock and roll. Here we go. Uy. Followers na ka. Thank you, sir. Idol, sige lang.
idol ha. Welding man ni idol. Ha? Welding man nele. Nice boys, Jet. Doon ride sang si idol no. Ay pwesto pa doon yun, tulo. Terrible to din idol.